बरपुर जीवा आमे चालिल रोपेली तू परा मो दिली बाली तते देखी देह जाए हलिल रोपेली तू परा मो दिली बाली बरपुर जीवा आमे चालिल रोपेली तू परा मो दिली बाली तते देखी देव जाए हलिल रोपेली तू परा मो दिली बानी तते देवी उड़ेई मसुना चढ़ेई तते देवी उड़ेई मसुना चढ़ेई समय दबा पर आम लव स्टोरी 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 तू परा मो दिली बानी बरपुर जीवा आमे चालिल रोपेली तू परा मो दिली बानी तू परा मो दिली बानी सोनेली पारा चेहरा लागछि नियारा चेहरा आलम नागरीरा देयछु आज मोहातरे धरा आलम लटणी पारा तुई हेइछि फुल मधर बाली तते छोइले मोर मन जाए चहली तू हेइछि फुल मधर बाली तते छोइले मोर देह जागछि हली मारा रच मागु पारुनी संभाली 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 तू परा मो दिली बानी बरपुर जीवा आमे चालिल रोपेली तू परा मो दिली बानी तू परा मो दिली बानी ଯିବା ହନିମୁନ ଯାଇକି ରୋମାନ୍ସ କରିବା। हेलो टाइम पास बापा तो 50,000 टंका तमे जाल करी दे जाउछ आ फेरार हेबा को जाउछ। हेलो रुपेली आमे जो बापार 50,000 टका नेछु नेकी दिन 50 करबे लो 50 करबा देख रुपेली
ଗୁରୁର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗୁରୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ। କଣ 50-50 ମ ତମ ବାବା କଣ ତମକୁ ଛୁଇଁଲା ମତେ ସିନା ଶୁଇଲା ନା 50-50 नो चांस ओनली 50,000 ମୁଁ ବୁଝିଲ। ଏ ଦେଖ ରୁବେଲି ମୋର ଗୁରୁର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଗୁରୁ ଦେହ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋ। ଓହୋ ତମେ ଯେ କହୁନଥିଲ କି ହଁ। ତମ ସାଙ୍ଗ ପରା ହଁ, 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 ହଁ। ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହଁ ଚାଲ ରେ ରୁବେଲି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା। ହଁ, ହଁ, ହଁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ରୁବେଲି। ଚାଲ।